তাইব डेभलपमेन्ट माने ताइब जों सेब साब मानानि बागै नर्दे सामखाय दंमोन कमिटि तावनि बागै जों खायजा तिनि मन्त्रि सभा पांथं पार्लियामेन्ट पांथं एसेम्बली पांथं एडिसि पांथं अमो कायसा परिचालना खायना बागै बेतिरिमो कमिटि रनि साकाव आसके दायित्व दङ आसके दायित्व दङ अर अ दायित्व बर कमिटि करिंगे कोन मते सिनिमेया कायसा मार्केट अर बसुर जिंजाल दं वालाय सुलाय बंगो आबर माथामगो दुगाना तुइ बकबानो आबर समादान माखायो अर साफ सुथरा है लाका पाटा अंगै दंगाखाय आबर ठीक ठाक खाने दायित्व कमिटि आबो व्यक्तिगत का आपनि बागै मानदाय नायखौनाय बदल जे हाति नायखौनाय बदल कमिटि र बरा आसर साइतो गय सातों वाति हियावय दुख कष्ट न कष्ट हियावय अमायके जे अ बाजारनो नायथरि तमनि आबो हिसाब हिसाब को कारण न अम बेलाखेन केसेप जों सुगुरमानिया तिनि बाय साइथा नागा 1980 नि परे जे बाजार मानि परे और आसर बाजार कत नों थांगोन होनो जों सुगुरमानिया मानते बजा जागा कतर खायदार मान का हायपन तुरु पृथ्वी जेबो उन्नत मुइ दंने हाय चिनि अबो हायनो उन्नत मुइ दं ताबो चिनि कक सानायनि थानि सिखनाका सीएम पानो तिनि मेरामनि उपति पानो जे अ जुगाव ताबो सुदु लेखा पढ़ा खायो साख्रिनो सिमि निर्भर खायो पुरो समाज को सोसाइटी मानसि गया अमा हाके बानिया खायनानि जों जदिनो तिनि बाय इंलिया हमनि 1960 नि सिमि जेम फायगानखाय सोंते बथा बुंखा जों सुदु मात्रा बुनु खाता बाजार फागे सा बुदगै फालाय सारा केवल साइथा नाखाय जौ ताबो जों जेखाने थांगानखाय जोंनो पायनाय जोंनो फालाय ए जों जे ताबो जे लय ओइ आरो जे खाथुं खाजा होननाय माने आबो तामनो नबे सोलोंनाय बुनिबो सासे खायमा गासे दा खायनाय निनि सोलोंमानि जिनिस करे इंकाय कोनो सोसाइटी कोनो हदा उन्नति निमानिया बन बागे मा सोलोंलायो आगे जो राबार काय फुल राबार मोनामजा गोसो तिनि राबार सारा जागाय थाखाय बलं फालं जतन हकजा ताय कय बছर का मुया समासाक लागसि हापुं फान हाताय फान हासक फान नि तांनि बागै बलं हलाय गाय राबार के जिता दुसमाय थाका सीट कैसा फालकाय न बाजार मदद सासारि सायमान ओनि हिसाब चिरबिसिनो जे हिसाब फायमानि खाथुं खाजां माने आबो कमा को गाबुन बागै कमिटि रनो बेलाके हाबाय मेमोरेन्डाम रेफार आं सेमादा हामजो फैगा को एसे फैगा आगे ताबो मैडम जेबो सागा जेबो से सखाय दो आनि रिक्वेस्ट किनि बरमरां सीएम समाने थि दो मैडम नो नेतृत्व रिने एज ए मेंबर ऑफ असेंबली साइक्लो नंदिसिंगो खरकसा आरनि प्रतिनिधि এটা তাবো ম্যাডাম নি পরে আমি স্যার তো স্যার জগদীশ তো আর তো জিতেন বাবু তো নাগে সিংহ সাগাই শুধুমাত্র ভাষা ডেভেলপমেন্ট নিভাবে আর সুন্দর তো সারা ত্রিপুরা তো যত্ন সে কাম কে সমতান কমন বিশেষ এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট কারবি আর যেভাবে ফান্ড দङ अब आरडी जेरकम थाजिक साका और 8 कोटी उरो 9 कोटी आनि साना बाजार 6.5 कोटी पाना 6 टाका पाना बुफुर न कुन सेरिया किन्तु एक कोइलो आपनि साइकाय 3 मास नि परे जों जे स्ट्रीमिंग फाइ इंजिनियर तुमै दागिया बाजार बा निनि काटलामारा बाजार बा निनि आं निजि व्यक्तिगत थाङै मिनिस्टार रतनात्म समान पर 1 कोटी 93 लक्ष उस मुलसिन बाजार आं अब कांगे जे 1 तालांसो
kalang mo ya ani ar dike 6 মাস na ger hormone borkata নতুন বাজার দাউদরনি সুনাই বাজার বঙ্গগাছারে উন্নয় ইংলিশ জিনিস ছাইমা কোন এল করে শেষ পর্যন্ত সিআর এগ্রিকালচার মিনিস্টার আনার হবে বড় সিনি মেমোরান্ডাম বিভাগে মনে ভাবে অরণ্যকে বড় সুমা খাইনাই তাবো 5 বছর বছর খাইবা খামাইয়া আবার 5 বছর পরে হিসাব নাই কারণ আবার নিনি সাই যারা প্রতিনিধিবিন দায়িত্ব তাও এডিসি ভাবদিন সিগন কত তাবো পাত নিরগম তাও বাজার সেখানে গাইনি স্লিপার গবামা সিগন কত খালাই গম অমো তাবো বিরু যদি কুবুই ন খাবাই খুবই না মিয়া কাইসা মিটিং খাইবে কে ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को मुखुमजा को सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास गए एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खाने गए एडिशनल पार्टी इंडिया हने सिंगाजी सी सामाने बड़ बता को मुतुमालाका के निचय सेंगबो जे प्रोजेक्ट रहमाने सामाने अम हाइके ताबो त्रिपुरा एडिशनल बजेट 914 कोटी त्रिपुरानी बजेट 34,000 কোটি 34,000 কোটি আবহাই নক নাম ভোগে 1000 কোটি সে আগে 1000 সিঙ্গা কো হাইপার তাও যাওয়ার জন্য সেন্ট যে সামজেন তো না তো রাজ্য সরকার নাম বাইরে যেমন ন্যাশনাল হাইওয়ে স্টেট হাইওয়ে পিডব্লিউডি চিনব পিডব্লিউডি তো আবহ যত দিদিন মানে জানি দায়িত্ব না खीर खाए से खाई के आधा तो उन साइड इंडिया गाबन बादे तिनी बाजार कमिटी रो मा कयो बड़ खाई तो जे साफ सुथरा नि को खाई सका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑलरेडी जारी को प्रत्येक ब्लॉक 3টা जारी আবর্জনা খিলনানি বাদে আর আবর্জনা খিলনা বাদে যদি চিন্তা হলে এডিসি আবর্জনা খিলনা বাদে এসডিএম এ দিব মা খাই যে এসডিএম বা Ikaporo gari ni provide kini. Cumoro cuti bas dia bawa komite. True, MLA ini akan sini ini sistem ini. Mana সমস্যা সমাধানের লামা কত? সমস্যা বাসন বাং। একামাই অনেক সময় বছর একবার দাদু মানে অপশনাল মাহিকা লেন এডিশনাল বা কমিটির মুসলিমার নাই অবলি সিংহ আবো জমা খাই সরকার জমা খাই তাও অনেক সময় জায়গা মুলে কুমাই সিমিলি লামা কিনা তখন ও তামনে বনো মুয়া ফালানি 10 টাকা কমা জায়গা বাকলে আর থুমলে থুময়া তো ক্যান্সার থামাই অনেক জায়গা নুকা সিরিবাবে খাইনি সিমলে সাব তাম নিনি বাগে রাতা সুমাইনি আপির থুমলে কিন্তু ওরাম কি বুঝি না বলে সাফা সুমা হামারা সিমবড় একটা কোন লয় আসল জায়গাও যখন রাজ্যমাটা বুকার জমাইমিয়া আমতের জন্য নেই গাবনে বাদে যে ওয়ান সুমানি আবার প্রকৃতি সুযোগ সামগ্রী কারণে হাইজেন যে সামনে সিনি অসীম ও দোকান টাউনি সিস্টেম তো মডার্ন যে মার্কেট ঢুকায় আমাদের সিস্টেম অনুযায়ী তলা হাঁকায় যত মুখিত থেকে তেরোটা আকার মাংস শাখা হাঁকায় যত চুরি মালা আই শাখা হাঁকায় আবার খুব কাহাম এবং ভাত তলায় কোনো করে ini akan kita kisahkan dari urun kok aja singo mana dia onek hali malam ni akan kita kalau jalan ekabo logo sen bazaro mandi ya bunga mandi sukidar haite pana security sen lima tu mana kasih dekai sen simito poliskar khane ini jo khorone khorka ready ke matu এবং আপনি পার্মানেন্ট ইয়া ও সালে সরকার খাই এক মাস দুই মাস খেমে পড়ব ছেলের পান প্রমাণ দিলে অঙ্গ কুইলা প্রমাণ আমাকে খুব কাপড় ছিল বড় মানবাই মানে পড়ে গেলে বেজবান তো আরো বছর চিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা শুরু নৌকা কমা আবজি না লাগে মানে লাগে অমো উত্তু মর দিদি যে নর প্রোগ্রাম থেকে না বলে সেটা মানে এপ্রিসিয়েট হয়ে মতো আগাছা হয় থিনা
Inanggo tayo mo sa posting Tripura o kaya ni o bata jokan ko taw sin ke man or hadar chini luku himiro o bazaro ব্যাপারী খাইয়ে বানিয়া খাইয়ে বহু সংসার সালক যাবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পরিণত যাবে পরামর্শ খাইয়ে আমাদের কন্টিনিউ চর্যা হই তাই তো ডেভেলপমেন্ট তুই লড়ার সাইকেল বানায় সেগুলো অনেক সেগুলো থানানো প্রতি জায়গায় থানানো সাইকেলই নাগো গাছগুলো সামনে আসছে সেগুলো কমিটি আসলে সরকারি কমিটি জানা হলে আমি পছন্দ করা থাকে আমরা 고마리고 세리하시고 스르가까이 에코프르모 꼬르다노 스모하게 그나와이마니 우라우라